السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي مرحبا بكم في الفيديو الرابعة اللي غادي نشرحوا فيها لو تريتمون كونطابل دي زوبيراسيون. في لي فيديو السابقين كنت قلت لكم على ان لا كونطابيليتي جينيرال كتسجل عندها كل حاجة داتها لونتربريز او بيان كل اوبيراسيون قامت بها لونتربريز. السؤال اللي تيطرح نفسه دابا، كيفاش لا كونطابيليتي كتسجل لينا هاد لي زوبيراسيون؟ واش تكتب غير الارقام ولا كيفاش؟ شنو هي الطريقه اللي باش كنسجلوا لي زوبيراسيون دو لونتربريز بار لا كونطابيليتي؟ هاد السؤال هذا غنجاوبوا عليه في هاد لا فيديو. Donc, l'enregistrement comptable des opérations de l'entreprise s'effectue en termes d'emploi et de ressources. Donc, donc l'enregistrement comptable كنديروها sous forme ou là en termes d'emploi et de ressources. Ce sont deux nouveaux termes. D'accord. غادي نتعرفوا على la définition ديال l'emploi ou la définition des ressources باش نستنتجوا après كيفاش la comptabilité enregistre هاد les opérations. Donc la ressource est le moyen qui a permis la réalisation de l'opération. يعني l'entreprise باش ترياليزي une opération ولا باش تحقق لنا واحد الهدف، كاين واحد ان moyen اللي تيكون financier اللي كيخلي l'entreprise انها تحصل على ديك الحاجه ou bien باش ترياليزي l'opération ديالها. L'emploi est l'utilisation qui a été faite de ce moyen. يعني العكس، يعني كيفاش استعملنا la ressource، فين استعملناها في l'emploi. ممكن نعرفوا l'emploi بطريقة أخرى، c'est en quelque sorte le but de l'opération. اللي تنقولوا le but de l'opération يعني شي حاجة غتحصل عليها l'entreprise، شي حاجة بغات l'entreprise، c'est l'entrée ديال أي حاجة، سواء كانت فلوس ولا des marchandises ولا des salariés etc. D'accord, donc l'emploi بحال le but، بحال واحد le but خص l'entreprise تحققو، ماشي opération. Par conséquent, comptabiliser une opération revient à déterminer في الأول كنحددو le moyen de l'opération c'est le ressource يعني المصدر، ولا كيفاش l'entreprise réalisat واحد une opération كتسمى ressource et à montrer comment cette opération a été utilisée ولا comment cette ressource a été utilisée. و deuxièmement كنحددو ولا كنبينو كيفاش هاد la ressource استعملناها ولا استعملاتها l'entreprise اللي هي emploi. les flux اللي كنت شرحت اللي شرحتهم في لا فيديو الثالثه. donc chaque flux a un point de départ، راه قلناها qu'on va l'appeler ressource. بين ressource هو المصدر، donc c'est un point de départ. donc le point de départ ديال chaque flux كيتسمى ressource ou un point d'arrivée هو emploi. c'est le but, c'est le point d'arrivée. غادي تفهموا مزيان واحد des opérations ou bien des exemples غادي يجيو après. Donc l'emploi et la ressource peut s'inverser selon qu'on se trouve du côté du fournisseur ou du client. Un emploi pour un fournisseur deviendra une ressource pour un client et vice versa. هاد notez bien غادي تزيدوا تفهموها من les opérations اللي غادي les exemples اللي غادي يجيو après. Donc نبداو بالبروميير exemple. وتبعوا معايا دابا مزيان، هادشي تيدوخ ولكن تبعوا معايا وغادي تفهموا. الا فهمتوا لا لوجيك غادي تفهموا هادشي، هاد لي زيكزارسيس. Donc déterminer l'emploi et le ressource des opérations suivantes. Première opération, c'est acquisition, يعني c'est l'achat par le client auprès du fournisseur. Mais c'est acquisition, c'est l'achat par chèque bancaire, un matériel de transport et un mobilier de bureau pour valeur respectivement de 150,000 درهم et 6000 درهم. 150,000 درهم c'est le montant نتاع matériel de transport و 6000 درهم le montant ديال mobilier de bureau. donc هنا هاد لو كليون هذا شرا par chèque bancaire، شرا من عند le fournisseur par chèque bancaire matériel de transport et mobilier de bureau، شرا جوج ديال الحوايج.
Donc هنايا l'objectif غادي نشوفو شنو هو l'emploi chez le fournisseur et le client وشنو هي la ressource chez le fournisseur et le client. Donc في الاول كنحددو les acteurs نتاع هاد l'opération اللي هما le fournisseur و le client. Le fournisseur هو اللي باع le client هو اللي شرا من عند le fournisseur. دونك هنا اول حاجه غادي نحددو لي فلو غنبينو لي فلو ديال هاد لوبيراسيون هذا. دونك لو بروميير فلو هو اللي من عند لو فورنيسور لو كليون. لو بوين دو ديبار سي لو فورنيسور اي لو بوين داريفي سي لو كليون. شنو هما باينين سي لو فلو ريال. دونك علاش لو فلو ريال؟ matériel de transport et mobilier de bureau كان عند لو فورنيسور كانوا chez لو فورنيسور. لو فورنيسور غادي يبيعهم لو كليون دونك غادي يمشيو عند لو كليون. قلت لكم تما لو مونطون. Le deuxième flux, c'est l'inverse. Donc, par le client, غادي يمشي le fournisseur. C'est la contrepartie نتاع l'opération. C'est le flux monétaire. Donc, chèque bancaire. Donc, le client في الأخير خلص le fournisseur. Donc, le chèque bancaire automatiquement غيمشي عند le fournisseur. في هاد الحالة هادي حنا درنا لي فلو. دابا باش تفهموا مزيان لا ressource et l'emploi غادي نقسموا هاد لو شيما. هاد الخط هذا اللي درتو لكم بالازرق غادي نقسمو. دابا غادي تشوفوا معايا غير الجهه نتاع لو فورنيسور. عافاكم شوفوا معايا غير جهه لو فورنيسور. هذيك اكس سي لا ressource سي لو بوين دو ديبار ديال لو فورنيسور. المصدر chez le fournisseur c'est le flux réel. D'accord, c'est le matériel de transport. هذه هي la ressource chez le fournisseur. Ou l'emploi, c'est le flux monétaire. Donc, l'objectif de fournisseur de l'opération, c'est l'entrée de l'argent. هادشي علاش درنا emploi, c'est le flux monétaire. هذا le flux monétaire. هاد le flux هذا تاني c'est l'emploi chez le fournisseur. D'accord. علاش؟ حيتاش هو الهدف. هذه هي l'opération اللي دارها le fournisseur. Le fournisseur, quel est le but du fournisseur من la vente? C'est l'entrée de l'argent. D'accord. كيفاش le fournisseur دخل هاد الفلوس هذا الشيك بانكير؟ C'est par la ressource. D'accord. C'est par la vente du matériel de transport et mobilier de bureau. هكا فهموا l'opération. Donc comment la ressource a été utilisée par le fournisseur? C'est ولا comment le fournisseur كيفاش استعمل la ressource؟ استعملها par l'entrée de l'argent. D'accord. وكيفاش دخل هاد الفلوس؟ c'est par la vente des matériels et mobilier de bureau. Donc chez le fournisseur هو اللي باع. L'objectif de la vente est l'entrée de l'argent. Donc علاش دار la vente؟ علاش باع؟ باش يدخل الفلوس، باش يدخل الأرباح. C'est donc emploi هو chèque bancaire اللي هو 156 000 dirhams. ياك. Ou la ressource, c'est la ressource de l'entrée de l'argent par chèque et la vente. Donc شنو هو المصدر ديال هذاك l'entrée de l'argent? C'est la vente ديال matériel de transport et mobilier de bureau. Donc ressource تساوي هي la vente chez le fournisseur. حنا سالينا من le fournisseur. دابا غادي ندوزو la partie droite, c'est concernant le client. دابا غادي نشرحو la partie نتاع le client. Donc le client, le point d'arrivée chez le client, c'est le flux réel. Donc شنو وصل عند le client؟ شنو جاتو le client شنو وصل عند le client؟ c'est le matériel de transport et mobilier de bureau اللي هو هذا. C'est l'emploi chez le client. Ou l'inverse, la contrepartie, la ressource شنو هو المصدر؟ كيفاش le client حصل على هذا le flux réel؟ c'est
par la sortie du chèque bancaire. باينة كيفاش شرا le client هاد les matériels de transport, c'est par chèque bancaire, c'est par la ressource اللي هو le point de départ. Donc chez le client qui achète, l'entreprise concernée, il y a l'entreprise concernée, il y a une acquisition, donc le client, il y a l'entreprise. L'objectif de l'achat est l'entrée du matériel et de mobilier, c'est emploi, tu sais, oui, matériel et mobilier, et la ressource de l'entrée et la sortie de l'argent. Donc la ressource, c'est l'entrée du matériel, il y a la ressource, c'est la sortie de l'argent. خرج لينا الفلوس. ديك نوتي بيان اللي شفناها في الديابو السابق، قلنا على ان لا ressource chez le fournisseur et l'emploi chez le client et vice versa هي هادي. هي لا ressource نتاع le fournisseur راه هي l'emploi chez le client et vice versa. عاود لا ressource ديال le client راه هو l'emploi chez le fournisseur. هنا كنستنتجو donc l'emploi c'est l'objectif. La ressource, comment cet objectif a été réalisé. Ou la tariqa أخرى, l'emploi c'est l'entrée. L'entrée أي حاجة دخلت عند l'entreprise راه c'est un emploi. وأي حاجة خرجت من عند l'entreprise c'est la ressource. Donc باش تفهموا مزيان هاد لي دو نوسيون هكا شيماتيزيو بحال هكا ان شيما sous forme des flux وقسموا وشوفوا شنو هو الريسورس وشنو هو l'emploi de chaque flux. Donc نتمنى تكونوا فهمتوا. D'abord la deuxième opération c'est retrait de la banque pour alimenter la caisse ب 10000 درهم. دونك هنا عندنا ان سول فلو اللي كنت قلتها لكم في الاخر ديال الفيديو اللي سابق. دونك عندنا هنايا لا بانك وعندنا لا كيس. هنايا لونتربريز شنو دارت؟ تيرات الفلوس من لا بانك باش تعمر بهم لا كيس، باش تحطهم في لا كيس. دونك هنا عندنا ان سول فلو، ما كاينش شي اوتر اكتور اللي غتتعامل معاه لونتربريز. دونك هي غتتعامل هنايا مع راسها. دونك هذا هو لو فلو، هذا هو لو سول فلو اللي هو 10000 درهم. دونك هذا هو لو فلو، عندنا ان سول فلو، يعني الفلوس كانت عندنا في لا بانك مشات لا كيس. دونك باين. دونك لا بانك سي لا ressource. La banque, c'est la ressource, c'est le point de départ de l'opération. كيفاش هاد la ressource استعملناها؟ C'est par l'emploi. شنو هو l'objectif ديال هاد l'opération؟ C'est l'alimentation de la caisse, c'est l'emploi. هذا هو l'objectif ديال هاد l'opération. La caisse, c'est l'entrée de l'argent في la caisse. Donc la caisse طلعت لينا c'est par la caisse طلعت لينا par la retraite de la banque. Donc la banque هبطات و la caisse طلعت. L'entrée est sortie. D'accord. Donc le point de départ de cette opération est la banque, alors que le point d'arrivée هو le but est la caisse. Donc l'emploi هي la caisse ou la ressource هي la banque. Donc الفكرة وضحات دابا هنايا مزيان. La troisième opération, c'est la vente des marchandises par l'entreprise هنايا à 12000 dirhams en espèces. Donc هنا غادي أول حاجة غادي نشوفوا les acteurs. عندنا le fournisseur وعندنا le client. Donc هنايا la vente des marchandises. Donc l'entreprise هنايا c'est le fournisseur. Donc عندنا deux types de flux. عندنا un flux réel اللي هما les marchandises 12000 dirhams ou le flux الثاني اللي هو espèces. C'est un flux monétaire par espèce. هذا le flux réel les marchandises كانوا عند le fournisseur c'est le point de départ مشاو le client. عاود l'espèce كانوا في le point de départ chez le client مشاو عند le fournisseur. Donc هنايا غادي نشوفوا هنا عندنا la ressource c'est le point de départ ولا المصدر chez le fournisseur هما les marchandises ou l'emploi يعني l'objectif chez le fournisseur c'est l'entrée de l'argent. D'accord. عاود chez le client
chez le client. العكس l'emploi chez le client هما les marchandises ou la ressource هما l'espèce. Donc chez le fournisseur qui vend حيت عندنا la vente عندنا l'opération كتهضر لينا على la vente البيع, donc le fournisseur هنايا هي l'entreprise concernée. Donc l'objectif de la vente et l'entrée de l'argent هادشي باين راه شرحتو لكم في la première opération. Donc l'emploi عنده هو l'espèce حيت اش دخل c'est l'entrée, اي حاجه دخلات c'est emploi, ou la ressource de l'entrée de l'argent par chèque et la vente. Donc la ressource il y a la vente des marchandises. هنا ما قلت لكمش le client حيت عندنا l'opération de vente. l'opération الاولى قلت لكم بجوج باش تفهموا باش تعرفوا على ان l'emploi chez le client هو la ressource chez le fournisseur et vice versa. هنايا غادي نكتفيو غير بلو fournisseur parce que عندنا l'opération c'est la vente. Donc, on peut regrouper ces emplois et ressources de toute opération dans le tableau suivant. كاع les opérations اللي درناهم les trois opérations. Donc, غادي نجمعوهم في هذا le tableau هذا. Donc, هنا تنديرو le numéro نتاع l'opération. عندنا première opération 2 و 3. الأولى على la vente ولا achat, والثانية على l'alimentation de la caisse, والثالثة على la vente. دونك هنايا لومبلوا كنجمعوا كاع لي زومبلوا اللي كنا اللي حددناهم في لي زوبيراسيون, تنكتبوا لي مونطون هنايا ديالهم, والمجموع لا سوم اي لو ريسورس عاود ولا سوم, وفي الاخر ضروري اوبليغاتوارمون كنلقاو امبلوا كيساوي لنا الريسورس لا سوم دومبلوا اللي هي 178000 درهم كتساوي لنا لا سوم دو ريسورس 178000 درهم. دونك الا ما خرج لكمش ليكيليبر عندكم شي حاجه غلطة, دونك ضروري ليكيليبر تيخرج. دونك هادشي اللي كاين في هاد لو كور. ميرسي بور فوتر اتونسيون. عافاكم فهموا مزيان راه شويه تيدوخوا, ولكن الا فهمتوا المنطق وفهمتوا لوبيراسيون مزيان وفهمتوا لي فلو وفهمتوا لو بوين دو ديبار اي لو بوين داريفي, راه غيسهل عليكم انكم تفهموا المعنى نتاع امبلوا والمعنى ديال ressources. Donc emploi c'est la réalisation de l'opération et la ressource c'est le moyen qui a permis la réalisation ديال هذيك l'opération. Donc l'emploi هما اي حاجه دخلت عند l'entreprise سواء marchandise ولا شيك بانكير ولا فلوس espèce, هادو كيتسموا emploi يعني شي حاجه حصلت عليها l'entreprise comme un but. ou la ressource هي اي حاجه خرجت من عند l'entreprise عاود سواء كانت marchandise ولا فلوس ولا اي حاجه. دونك le cours suivant غادي نهضروا على les comptes schématiques. Et merci pour votre attention.